Long lên. Em là minister này yêu pro akraman kami nak bodoh makai nai. Em là minister nama akraman kami bising pe bazar kawan makai nai. IP party IPF tisong je bonda ko mane abo ogolotantrik bon bondo sang kisute mane meya karon bonde karon sin borok geri অনেক ক্ষতিগ্রস্ত নাই বা ওই কথা গেছেন তো মনে বাগে বনস কারণ जों ত্রিপুরাসারে কাহামসি নাই হ্যাঁ ত্রিপুরাসারে তান বাগে जों খাইয়া বা ভায়োলেন্স जों नाया नन भायोलेंस आबोनो जों हामजागो सब समय और ত্রিপুরাসা কোনো গলাইনে লুকুনাने आबो लासे मेसिंसा और दिने बाजार बन होने जों गुदुमा फायगा आबो फाजे लासे मेसिंसा तब जों सुगिया योगिया जों मा फायगा र कारण जेहेतु गणतन्त्रिक एक बन्दाखौ दंखा IPF टिसन हानि बागै जों बरने आबानो जों प्रशासन साखा जों आबो हस्तक्षेप खायनोबो गैया कारण जों ताबो आरो हस्तक्षेप खायनोबा जों हस्तक्षेप खाया आबो सम्पूर्ण पुलिस प्रशासन जों सालाय रखा अरनि OC PS to the PS बाबाय आं कामके सालायखा बानो खगरखा बिनि नायमथां बाहिनी जखन फायनाय bo afro borolo or utomra halai borolo or sai toya halai root block himani ni bokok 100% am saka bodi ser saka borok no utomra haka जों borno thangpaisa anta kichu sungmo gobang ma hastebo bon dagolai phega tuglai phega phiaba norone o thayano phega je bithi yakaba sak ham phalnok obo haipona project obon dili tamsana bithi dugan to bon le autai kalaya abo जों सालाय थाबो बिथि दखानाव सालाय जानो बिथि प्लगि बा अर किरिजा किरिजागै बा सागाना माने दखान बन्द खालाय जाला आं निजिन थालाय थाङै बिथि दखानाव सालाय जानो बिथि दखान प्लगि नि सिनेमा काका आले नि सिनेमा आनि बुमखा सुभाष देव बर्मा आं अर MP ब्लक प्रेसिडेन्ट जोंनि IPF ते BJP नि बिसिंते जोंनि मिडिया संना बेलायखौनो हामबाय दिनै जों 22 तारिख मे 2021 नि सालो सारा ADC एलाकानो 24 घन्टानि बन IPF नि बिसिंते दा खगमानि अमनो कायसा चिनि तीनटा डिमान्ड दंगो बंखलाय थांनाय 19 तारिख
ও সার এনসি দেবর মানি থানি ও জম্পুই জলাও যে আক্রমণ খালাইমানি তেই বন কালো পতাকা ফুনুকমানি বন তৈরি जों তিনি খা দুমানি বন বন্ধ খাই নেংথং হनै তে কাইসা তংসিনি মান্দাইনি চিনি এমএলএ সার ধীরেন্দ্র দেববর্মান বন বাহাইনো আক্রমণ খালাইজামনি বনি আর গাড়ি সবাইজাখা বন বুজাখা তেই কাইসা চিনি 10 তারিখ এডিসি ইলেকশন বুট গণনানি পরেও সারা ত্রিপুরা রাজ্য এডিসি এলাকাও চিনি বিজেপি তে আইপিএফ তিনি কর্মীর উপর নাও খরজাকমানি বুজাকমানি তাওকজাকমানি বন তৈরি তে কাইসা পঞ্চায়েত যারা বেআইনি খালাই এডিসিও সরকার ফাইমানি বাই এডি ভিলেজ কাউন্সিল বেআইনি খালাই হাওই আর জায়গাও দখল খায়নি হनै ত্রিপুরা মাথা চেষ্টা খালাই দंमानि न বন্ধ খালাयनि बांगै तिनिजों आईपीएफ टी ते बीजेपी नि बिसिंतै 24 घंटा तिनिजों बन्दा खावै दंगो और जागाव चिनर जत फाइबायजाक बीजेपी ते आईपीएफ तिनि बरक रक তাপসে যাতে নরনে বন্ধন যে কেবেন কেবো প্রশাসন এখাবা গাহাজে কেবো দাল বিদাল নি পার্টি এখাবা সংগঠন বড় কেদা কেবেন ফাইকে নং তাবক জরাতै त केबिन मने नुकजैयाख हाइफानो जों खानावो आयं साइड त्रिपुरा मथानि बरक रक जोंनो केबिंनि बाङि ग्यादारिं दंमानि जों नुग हाबनो ताबक जरातैले चिनर शान्तिनि दंखौ जोंनो केबिन फायाख বর্তমান নরনে অথায় केबिन फायाख चिनर तैदुवा নরনে ব ডিস্ট্রিক্ট ম चिनिके गुमति डिस्ट्रिक्ट नरमरपुर डिविजन नि बिसिंतै तैदु নেন সিনেমা आनि सिनिमंके युड आईपीएफ नरमरपुर डिविजन नि सेक्रेटारि बृह चन्द्र जमातिया गाबोन अगर तासे टिकेटिं केसारि आथिंना itu pandemic situation itu अभी होता है स्टार्ट करना है बहुत बड़ा बड़ा होता है साला का है बहुत लीडर होता है साला या कोई कतन का जाओ तो डोमेस्टिक से नहीं তাবো জরতে কোনো বালিন জাঙ্গা